Tuloy ko video. Bison. Yatag Lord, yatag Lord. Cuma nih spot. Doon sa payaw. O setan balay. Next one, next one, next one. Ay lang kaboy. Yatag Lord. Pala po, ganso ready. Ganso, ganso. Tara sa tila ni mo. Oh. Oh, kana mana. Kana lang. Lord. Atag na Lord. Balabag ba? Ha? Balabag pagkakuan. Pagkakubit da? Murararag kuan? Lawas ha sir? Oo. Basta na nag-high brown sir, lawas. Atag ng Lord, atag ng Lord. Pabira. Bira kaya, dako ng isda sir ba? Hindi, babag na, babag. Balag duga sir ah. Magugay sa shortly lang. Lagi. Sa manhok. Si Manin patay dito. Oo, kaya sir oh. Ikaw, bawa na ito rin kuan. Ria. Power! Bigyan na sir. Son! May lagi hatag! Di ko sure kay babag, urang babag siguro, gahi man. Gahi, babag, urang nagbabag. Doon na lang. Miss. Hinaot na, hinaot. Nga lagi anong ganyan kuan. Tapukan kita dari karon sir. Ha? Hindi pa na ako makita sir. Wala, 10 meter na lang ni. 10 meter? Pa makita sir, di pa na ako makita. Laro na kayo. Ha? Ay, dako sir. Ah, dili. Ay, underjack. Oh, underjack. Di ko pwede mawidan ng konser ha? Pwede man. Para. Thank you, Lord. Lord, thank you.
Amberjack. 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 Thank you Lord. Blessing Lord. Ah. Dako. Dako. Sir. Ay, amberjack. Oh, Amberjack. Babag. Maulan ng kuwan dira. Pwede man. Kura. Lord. Lord. Ah! Amberjack. 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 Thank you Lord. Blessing Lord. Nice one. First cuts. Ikuha sir. Ha? Ikuha na. Di pa. Oh, sige na. Close na. Oh. Tayo sa isa ka na. Sige, close niya picture ko. Picture ha. Picture. Di na video. Isa ka lang. Nice one. Ah, ada ka diri ang bul. Oh, babag. Basahin na guys. Okay. Picture. Thank you Lord. Okay. Okay.